سالينا دابا مع les branches infinies et les variations de la fonction f. غيبقاو لينا دابا quelques questions. Donc par exemple 3D, donnez l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0. Donc معادلة المماس خاصني نكون عاقل على l'équation ديالها. Donc on sait que l'équation de la tangente s'écrit sous la forme y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. شنو هو a؟ هو l'abscisse اللي لنا تما d'abscisse 0. Donc a égale à 0. غنعوضو donc a بزيرو غادي نحصلو على y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc خاصنا نحسبو دابا f' de 0 و f de 0. كيفاش غنحسبو f' de 0؟ غنرجع ل f' de x راه حسبناها. Donc عندنا f' de x égale à g de x sur exponentielle x. باش تلقى f' de 0 غتعوض x بزيرو. Donc f' de 0 هي g de 0 على exponentielle 0. Donc g de 0 راه هي واحد la valeur minimum ديال la fonction g. exponentielle 0 كنعرفو كيساوي واحد. واحد على واحد دونك كتساوي واحد. احنا حسبنا f' de 0. بقات لينا دابا f لي 0. f لي 0 غنرجع للدالة الأصلية، الدالة اللي عندي في لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك f de 0 تعوض x بصفر، تعطينا صفر زائد واحد في exponentielle moins 0 plus 0 moins 1. exponentielle moins 0 هي exponentielle 0 دونك هي واحد. غتبقى واحد في واحد دونك هي واحد ناقص واحد دونك واحد ناقص واحد تساوي صفر. je remplace dans y donc y égale f' لي صفر دونك واحد في x زائد f لي صفر اللي هي 0 دونك كتشيط ليا y égale à x. Donc voilà, هذه هي l'équation de la tangente t اللي هي y égale à x. Donc خاصني نعقل على la formule ديال l'équation de la tangente. La question suivante, résoudre l'équation f de x égale à x moins 1 et en déduire les coordonnées du point d'intersection de CLF et de la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Donc, شنو معنات résoudre f de x bien résoudre l'équation f de x égale à x moins 1 يعني كنقلبوا على l'intersection de C et F avec la droite d'équation y égale à x moins 1. شنو هي نقطة التقاطع ديال C et F مع دلتا. نقطة التقاطع يعني أفصول وأرتوب. ملي كنحل المعادلة f de x égale à x moins 1 كنلقى شحال كتساوي x c'est-à-dire لقيت الأفصول. قالوا لينا هنا on déduire les coordonnées يعني الإحداثيات يعني الأفصول والأرتوب. يعني ملي لقينا الأفصول غنلقاو انطلاقا من حل المعادلة خاصنا نلقاو شنو هو y دونك غادي نعوضو. دونك نبداو مرحلة بمرحلة المعادلة. Donc on remplace l'équation par sa formule. On va simplifier par x moins 1. غتبقى ليا x plus 1 في exponentielle moins x égale à 0. Produit nul. L'un des facteurs est nul, soit x plus 1 égale à 0 ou bien exponentielle moins x égale à 0. Donc je كنعرف على l'exponentielle en général est strictement positif. Strictement يعني ما يمكنش l'exponentielle quel que soit الأس يكون كيساوي صفر. دونك ما غاديش يمكن ليا exponentielle moins x يساوي ليا صفر alors كتبقى x plus 1 هي اللي كتساوي صفر. كنعرفو بأن exponentielle قلنا supérieur strictement à 0 ne peut pas être nul. D'où x égale à moins 1. Donc لقينا x c'est-à-dire on a trouvé l'abscisse. Donc خاصنا دابا الأرتوب donc l'ordonnée. L'ordonnée هو الصورة ديال الأفصول. Donc هو f de moins 1 par la fonction f de x. Donc on a f moins 1 نعوضو x moins 1. Donc le calcul, moins 1 plus un facteur de exponentielle 1 plus
moins 1, moins 1. Donc, moins 1 plus 1, 0. 0 في E هي 0. Donc, بقات moins 1, moins 1 اللي هي moins 2. Donc, شنو هما الإحداثيات ou bien les coordonnées du point d'intersection de CLF et delta. شحال لقينا x donc moins 1 ولقينا y هو moins 2. donc النقطة هي ذات الإحداثيات moins 1 moins 2. D'où les coordonnées du point d'intersection de CLF et delta. C'est le point moins 1 moins 2. تا هو غناخدوه بعين الاعتبار في الإنشاء ديال CLF ديال la courbe représentative de la fonction f. Montrer que pour tout x de R, f seconde de x égale à exponentielle moins x facteur de x moins 1. Donc là, f seconde, كتعطينا la convexité de CLF. Donc le signe de f seconde qui atteint la convexité de CLF et le point d'inflexion si elle existe. Donc on a f seconde de x, il y a la dérivée de la dérivée. Donc il y a f prime, le tout prime. f prime هي جي x à l'exponentielle x, donc f seconde هي جي x à l'exponentielle x, le tout prime. كيفاش غندير نحسب la dérivée ديال هاد la fonction. Donc هي u غنستعمل الخاصية ديال u على v. Donc خارج دالتين. Donc on sait que u sur v prime égale à u prime v moins uv prime sur le v au carré. Donc je vais appliquer cette propriété ici. Donc غتعطيني g prime de x fois exponentielle x moins g de x fois exponentielle x prime le tout sur exponentielle x au carré. Donc شنو هي la dérivée ديال g. Donc g prime de x لقيناها في la première partie هي exponentielle x moins 1. نعوضها donc في exponentielle x moins exponentielle x moins x g de x مضروبة في la dérivée ديال exponentielle elle-même. Donc غتبقى exponentielle le tout sur exponentielle x le tout au carré. Donc la puissance de la puissance قوة قوة هي جوج. donc جوج في x غتبقى exponentielle جوج x. Je développe bien je factorise par exponentielle de x نعملو بإكسبونسيال x من الأفضل كيبان ليا عامل مشترك. غادي تبقى ليا exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 moins exponentielle x moins x donc plus x. نرد البال الإشارة donc قوس مسبوق بناقص تتغير إشارة ما بداخل القوس. je simplifie وسط من القوس تمشي ليا exponentielle x مع exponentielle x غتبقى ليا moins 1 plus x. aussi je simplifie exponentielle x مع exponentielle 2x اللي في المقام حيت كاين جداء تما نقدر نختزل غتبقى ليا exponentielle x في المقام والبسط غتبقى ليا moins 1 plus x. نبداو بلو نومبر بوزيتيف ou bien le terme positif donc اللي هي x moins 1 sur exponentielle x. شنو بغاو هما بغاو f seconde de x égale exponentielle moins x moins 1. donc c'est tout simple. غندير l'inverse مادام عندي exponentielle x في المقام غنردها غتولي الأس سالب donc هي exponentielle moins x في x moins 1. donc voilà le résultat obtenu. Donc on passe montrer que CLF admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. point d'inflexion soit كنلقاوه من جدول التقاعر ou bien le tableau de convexité. ما طالبينش منا étudier la convexité de CLF donc غنمشي بداكشي اللي طالبين مني. كيفاش غنلقى البوان d'inflexion. je vais poser f seconde de x égale à 0. غنحل l'équation f seconde de x égale à 0. donc on a f seconde d'après la question précédente égale exponentielle moins x facteur de x moins 1. alors f seconde de x égale à 0 équivalent je remplace exponentielle moins x facteur de x moins 1 égale à 0. donc عطاتنا un produit nul. Donc l'un des facteurs est nul, soit exponentielle moins x égale à 0 ou bien x moins 1 égale à 0. Donc on sait que exponentielle moins x ne peut pas être nul.
Donc exponentielle moins x différent de 0 حيت كنعرفوا بأن exponentielle x supérieur strictement à 0 قطعا من صفر لا يمكن أن يساوي صفر، وكتبقى فقط x ناقص واحد هي اللي كتساوي صفر. نحولو دونك معادلة غتولي x إيكالا واحد. دونك هذا هو الأفصول. كيفاش اشنو قلنا كيفاش كنلقاو الأرتوب؟ كنحسبو الصورة ديال الأفصول. دونك غنحسبو f لواحد. Donc, d'où CLF admet un point d'inflexion du coordonnée 1, f de 1. Par le calcul, je trouve que f de 1 égale 2 sur E. Donc, A d'être 1, 2 sur E. Maintenant, on a fini l'étude analytique de la fonction. Donc, c'est tout. La question suivante, la courbe représentative. Donc, l'année précédente, la courbe في الورقة ديال الامتحان. Donc, souvent, كيتعطاكم la courbe ما كيتطلبش منكم الإنشاء ديالو، ولكن حنا غادي نحاولو ici de tracer la courbe de cette fonction. Donc, on se rappelle que la fonction f est strictement croissante. Donc, on voit le tableau des variations. Et on a aussi que CLF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. On a trouvé que CLF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc, premièrement, il faut tracer cette droite d'équation y égale à x moins 1. Donc, كيفاش كنرسمو مستقيم؟ Donc, خاصنا deux points qui appartiennent à cette droite. Comment je vais trouver ces deux points? Donc, c'est tout simple. Je remplace par exemple x par 1. Donc, si x égale à 1, y égale à 1 moins 1, égale à 0. Donc, le point des coordonnées 1, 0 appartient à la droite, delta. Donc, غنحدد نقطة. نختار نقطة أخرى. Par exemple, x égale à 2. Donc, y égale à 2 moins 1. Il y a 1. Donc, le point du coordonnée de 1 appartient à delta. Donc, حصلت على نقطتين. من الاختيار ديالك يعني تقدر تختار أي نقط. soit كتبوزي x ou bien tu poses y. Donc, c'est ton choix. كنلقاو la même figure. Donc, نفس المستقيم كترسمو باعتبار أي نقطة خديتيها. اختيار النقط كيبقى كتختار المهم شي نقط اللي ساهلين في الإنشاء. Donc, tu traces les points trouvés et tu trouves la droite. La droite en rouge. Il y a la droite y égale à x moins 1. مزيان. دابا غادي خصنا نشئو لا كورب. دونك غنمشي نقرا جدول التغيرات. شنو عندي في موان لانفيني؟ عندي CLF admet une branche parabolique, فرع شلجامي, de direction l'axe des ordonnées. C'est quoi ça veut dire branche parabolique? يعني la courbe غادا en parallèle avec cette branche parabolique ou bien cette droite. يعني غادا بطريقة متوازية مع محور الأراتيب. دونك غادي تجي من موان لانفيني c'est-à-dire من الأسفل. الدالة غتكون كرواسونت. غادي دوز من النقطة. دونك ما نساوش النقطة أ ذات الإحداثيات موان 1 موان 2 كنشئها كنلقاها appartient à la droite ou appartient à CLF. دونك غادي تكون قلنا لا فونكسيون كرواسونت جايه من موان لانفيني من الاسفل فورمون ان برانش بارابوليك. فوالا. وشنو عندنا في صفر؟ حددنا معادله المماس. دونك كنرسمو المماس y égale x يعني بحال هو المنصف الاول للمعلم. نفس الطريقه ثاني كتاخد x الا كان x كيساوي صفر حتى y كيساوي صفر حيت حنا عندنا معادله y égale x. تاخد نقطة أخرى x égale 1 حتى y غادي يساوي لنا 1. دونك النقطة أو المستقيم غادي يمر من نقطة 0 0 1 1. هو المنصف الأول للمعلم. كترسم تما واحد المستقيم هذا اللي بالأزرق كيعبر عليا على مماس
يعني الدالة غادي تقبل مماس بحال هكا بهذا الشكل اللي موضح عندكم في الورقة. من بعد CLF admet un asymptote oblique دونك اللي هو نشأنا دابا هنا فين غادي يجي الدور ديال لاسيمبتوت حيت لاسيمبتوت لقيناه او فوازيناج دو بلس لانفيني ما لقيناش او فوازيناج دو موان لانفيني دونك ما غاديش ننشئوه في موان لانفيني غادي يكون في او فوازيناج دو بلس لانفيني دونك ملي الداله عندي تزايديه غتكمل التصاعد ديالها ولكن مع احترام هاد المقارب المائل يعني الداله غتمشي غادا وكتقرب لا دغوات اللي بالحمر بلا ما تقطعها يعني غتبقى غادا كتقرب ليها بطريقه بحال ما ماسه لها يعني بطريقه متوازيه فوالا. وبهاد الطريقه كنكون حصلت على CLF يعني فقط خاصني نحترم الجدول المقاربات معادله المماس اللي كانت عندي كنشئو نقطه التقاطع احترمناها دونك هنا البوان دانفليكسيون ما بينش تما لانفليكسيون راه كاينه وكاين واحد الانعطاف تما ولكن ما باينش هي النقطه واحد جوج على او دونك تقدر حتى هي تنشئها وتزيدها كتنتمي للمنحنى اي فوالا دونك بهاد الطريقه تقدر تنشئ المنحنى ديال الداله. La question numéro 5 donc c'est l'intégration donc en utilisant une intégration par partie et il nous demande de calculer ou bien de montrer que l'intégrale de moins 1 x plus 1 exponentielle moins x d de x égale e moins 3 sur e. Donc, le cours de l'intégration qui est basé sur les fonctions primitives. Donc, le cours déjà, je vous ai déjà donné le cours في le groupe. Mais هاد السنة ما غاديش يكون هاد الكور في الامتحان ولكن ça n'empêche pas باش نديرو عليه un petit tour. Donc pour l'intégration par partie كنديروها ملي كيستعصي علينا اننا نخدمو اولا نلقاو la fonction primitive en utilisant le tableau des fonctions primitives. Par exemple, x plus 1 exponentielle moins x, il est difficile de trouver sa primitive sans utilisant l'intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, كنلجؤوا ملي كتكون عندنا produit de deux fonctions. Comme vous voyez, on a ici produit d'une fonction polynôme x plus 1 et une fonction exponentielle moins x. وحده كنوضعها u وحده كنوضعها v'. دونك باش نعرف شكون اللي غنوضع u وشكون اللي غنوضع v'. دونك غادي نلتجئ لهاد الكلمه ديال البيس دونك كتلخص ليا سي l'abréviation des fonctions. a c'est les fonctions arctangentes دونك ما عندناش حنايا عند علوم رياضيه. L fonction logarithme, P fonction polynôme, E fonction exponentielle, S sont les fonctions trigonométriques. Donc sinus, cosinus, tangente. Donc أول حرف من الكلمة هو اللي كنوضعوه U. Par exemple عندنا P et E. أول حرف هو P. Donc la fonction polynôme pour nous c'est x plus 1 هي اللي نوضعها U. Et V' هي غتكون هي exponentielle moins x. Alors on pose الوضع u de x égale x plus 1 دونك الداله اللي وضعتها u كنحسب لها u'. الاشتقاق ديال x plus 1 هو 1 et v' وضعتها هي exponentielle moins x كندير ليها الاصليه ديالتها هي moins exponentielle moins x. دونك الانتغرال غادي يولي بهذه الطريقه الاصليه في الاصليه u fois v كنوضعها entre deux collades c'est x plus 1 fois moins exponentielle moins x. فوالا هادو تهنيت منهم كيولي عندي انتغرال جديد دونك ناقص u بريم في هو اللي حددت سواء المشتقه سواء الاصليه اللي حددت دونك واحد في موان اكسبونسيال موان اكس دي دو اكس. دونك هاد الانتغرال هذا اللي ولا عندي سهل من الانتغرال اللي عندي في اون كاستيون. دونك شناهي الاصليه ديال موان اكسبونسيال موان اكس سي اكسبونسيال موان اكس. دونك كيبقى عندي الكولاد الاول تندير لي كالكول ابري موان الاصليه اللي هي exponentielle moins x entre moins 1 et 1 كيبقى دابا لو كالكول دونك je trouve moins 2 fois 1 sur e moins 1 sur e moins e
Donc, je fais les calculs et je trouve que égale E moins 3 sur E. Ensuite, calculer l'aire de la partie assurée. Donc, l'un des, des choses qu'on peut faire par l'intégration, c'est calculer l'aire d'une partie assurée, comme vous voyez dans la figure. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y en a la partie la figure. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer l'intégrale de moins 1 à 1. Donc, la partie assurée, كتبدا من moins 1, x égale à moins 1, حتى x égale à 1. ديال la fonction. Donc, la partie assurée est limitée par la fonction et la droite d'équation y égale à x moins 1. Donc, on va l'intégrale de f de x moins x moins 1. Donc, moins le y. Quand on simplifie, je trouve l'intégrale moins 1, 1, x plus 1 exponentielle moins x d de x. Donc, كيف ما كتلاحظوا هو l'intégrale اللي حسبت précédemment petit a. Donc, غادي نعوض بلا valeur ديالو e moins 3 sur e le tout fois l'unité d'air. Donc, وحدة القياس المساحة. Donc, هي UA. كيفاش كنلقاها هي المنظم ديال I في المنظم ديال J. Donc, je sais qu'on a un repère orthonormé, c'est-à-dire le mandam ديال I كيساوي المندم ديال J غالبا كيساوي 1 سنتيمتر. Alors, كدير 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر, ça donne 1 سنتيمتر au carré. Donc, la partie assurée vaut E moins 3 sur E centimètres au carré. Voilà, c'est tout pour la correction de l'examen 2019. Merci pour votre attention et bon courage.